શ્રી પાર્શ્વ મેડિકલ એન્ડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ હેઠળના કલરવ સ્પેશિયલ સ્કૂલ દ્વારા માનસિક રીતે પડકારજનક અને દિવ્યાંગ બાળકો માટે રમતોની સ્પર્ધાનું આયોજન સોસાયટી ફોર ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ્ડ ઈએમઈ સર્કલ ફતેગંજ ખાતે કરવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમને ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા આર્થિક સહાય પ્રાપ્ત થઈ હતી। વડોદરાની વિવિધ સ્પેશિયલ નીડ સ્કૂલોના બાળકો ઉત્સાહપૂર્વક સ્પર્ધામાં જોડાયા હતા। છોકરાઓ તથા છોકરીઓએ તેમના શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉત્તેજનાપૂર્વક ભાગ લીધો અને શ્રેષ્ઠ રમતગમતની ભાવના દર્શાવી। સ્પર્ધા બાદ પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહનું યોજાયો, જેમાં તમામ વિજેતાઓ તથા ભાગ લેનાર બાળકોને અતિથિઓ દ્વારા મેડલ અને સર્ટિફિકેટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। આ કાર્યક્રમમાં દિવ્યાંગ બાળકો માટે ફૂડની વ્યવસ્થા મેરી આવાસ સુનો ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટના સહયોગથી અગ્રવાલ ફરસાન માર્ટના કૈલાસ અગ્રવાલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય દાતાઓ દ્વારા પણ દિવ્યાંગ સ્પોર્ટ્સ મીટને સહयोग આપવામાં આવ્યું હતું। 3 दिसंबर जो कि विश्व दिव्यांग दिन मनाया जाता है, उसके अनुलक्ष्य में पिछले 10 सालों से श्री पार्श्व मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट कलरव स्पेशल स्कूल द्वारा हम दिव्यांग बच्चों की स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करते आए हैं और इस बार भी हमने ये आयोजन किया है। तो शहर की विविध संस्थाओं में से 90+ बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 25 मीटर रन, डब्बा फोड़ तथा शॉटपुट जैसी गेम्स का आयोजन किया है। और हमारा मेन जो हेतु है वो यही होता है कि बच्चे जो होते हैं उनके मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी उतना ही महत्व होता है। और ये जो खेल जो होता है वो बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित करता है और ये जो बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत सारी स्किल और टैलेंट होती है, तो वो भी वो उजागर कर सकते हैं। तो इस बार जब ये हमने इवेंट का आयोजन किया है तो उसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हमको स्पॉन्सरशिप दी है और साथ में अन्य भी जो हमारे डोनर्स है जैसे कि प्रीति अजय आचार्य, साथ ही साथ हमारे जो फूड पार्टनर सपोर्टर है कैलाश अग्रवाल जी, जिन्होंने बच्चों के लिए लंच की व्यवस्था की है और दूसरे भी जो डोनर्स है उनके द्वारा हमें फूड की भी व्यवस्था किया है, पार्टिसिपेंट गिफ्ट भी दिया है। तो उन सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में KNK एडवन की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो हमारी इवेंट है उसमें बहुत सारे बच्चों के लिए हमने प्राइज और विनर ट्रॉफी का भी आयोजन किया है। थैंक यू सो मच अल्पा मंडावत, कलरव स्पेशल स्कूल, श्री पार्श्व मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट।